Ay, nausap ko. Lali mag-abroad guys. Lali mag-abroad guys. So, lalami sa Hong Kong. Kami sa Hong Kong karong Lami guys. sa Hong Kong guys. Hong Kong. Hong Kong mura og kuan ni amo ad kanang dinalian ba? Dinalian ka ni amo, Kanang Gi-recruit rami. oh kadiyot ra mi ani gi-recruit. Nya mahal kayo flight balik na pud tayo mi unya. Kami nya gabi eh. Oh, lata lang mi unya ninyo diga guys. Ay kakapoy day ani magkuanoy magunsa ni mag-abroad. Tara ni kadlaw abroad guys.